Good evening, Northeast 8 laga Nagamis News viewers khan sobke. Aji laga main headlines. United Kingdom de COVID-19 bra ola laga notun virus ekta bishi joldi spread hoy ase kuise. Health and Family Welfare Department bra Nagaland do ready ase COVID-19 vaccination drive karne inika kuise. Nagaland Baptist Church Council bra Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1989 do effectively implement koribole janai dise. NSCN-IM laga chairman Q2 Kubra framework agreement hi ase Naga solution karne inika kuise. Shillong Chamber Choir notun Christmas album December 18 de release kuri ase. Itia khobor khan detail de. COVID-19 bimar dunia pura helai digene ase. Latest khobor pado London de coronavirus pra ola notun virus ekta bishi fast spread hoy ase inika khobor paise. UK government pra parliament de itu khobor do janai dise. United Kingdom laga Health Secretary Matt Hancock parliament de koise ki COVID cases khan London de itia double uthigene ase. London de itia tier 3 very high alert stage te ase aru itia sab restaurants khan pubs bars coffee shops khan bon gori digene khali home delivery hi choli ase kuise. Indoor entertainment venues khan ene bowling alleys khan cinema movie theater khan itu khan bi sob bon hoy gene ase aru manugi bi yete tate berawole restrictions khan lagai gene ase koise. Experts khan bra kwado 1000 cases nishina notun coronavirus laga cases khan South England de report pai gene ase koise. UK laga health officials pra World Health Organization WHO ke khobor janai dise aru investigation to itia choli ase. London pra Nagaland COVID laga kahani do khotom hi nohoy. State Health aru Family Welfare Department bra vaccination drive karne preparations to sob ready hoy jaise koise. Deputy Director aru spokesperson COVID-19 Dr. Nyan Kikon kwado vaccination drive phases bhag kurigene kuribole ase koise. First phase First bhag de healthcare workers ke dibole aru frontline workers khan ke vaccination dibole tayar kuri ase. Itu duita groups ke dia piche de next direction do Center Health Ministry bra ki kuribole ase idu information dibole rukhi ase iniga Dr. Kikon bra koise. Nagaland de 19,000 healthcare workers aru frontline workers khan itia tak register kuri gene ase first phase COVID vaccine karne. Principal Director Department of Health aru Family Welfare Dr. Vizole Z Sokre Nagaland fully prepared ase vaccination drive koribole aru vaccines to kitia ahibo idu punchibole hi rukhi ase inika koise. Dr. Sokre kwado first healthcare aru frontline workers khan ke vaccination dibole ase aru next to senior citizens khan bura buri khan ge jun manu khan comorbidities dusra bimar bi bukhi gene thake khan ge first phase te vaccination dibole ready kuri ase inika koise. Vaccination do free of cost eko poisa na loi gene dibole ase inika koise. Nagaland Baptist Church Council NBCC bra Nagaland Liquor Total Prohibition Act Nagaland de modu bigri gora ban gori gene rakha do etu laga oporte sob mili gene practical steps ulabole aru kam koribole laga yad kuri dise. Christian Forum Dimapur aru Joint Christian Forum Nagaland laga consultative meeting aru pre-Christmas program Bethesda Higher Secondary School Walford te loa time de NBCC laga General Secretary aru Joint Christian Forum Nagaland laga Chairman Reverend Dr. Z Keho koise ki Nagaland Liquor Total Prohibition Act ekta important issue ase aru idu laga kotha kuribole lage. Experts, civil society groups aru government logote mili gene idu act kiniga scientifically aru effectively cholabole paribo itu laga discussion kuribo lage eke logote. Dr. Keho kwado churches aru government bi idu act to effectively cholabole paria nai dia tak. Churches prabi Nagaland Liquor Total Prohibition Act to thakibole lage to koi hoile bi kiniga systematically professionally aru intelligently bhabi gene kiniga implement koribo lage idudu na jane gene ase guise taibra. Etia samoy ahise churches khan government civil society organizations khan sob mili gene eki logore Nagaland karne bhal kam koribole iniga taibra janai dise.
NACNIM laga chairman Q Thukubra কৈছে কি নাগা মানুহ পুৰানা একৰ্ডছ এগ্ৰিমেণ্টছ সব ৰিজেক্ট কৰি দিছে কেলে কইলে ইটু খান ব্ৰা একো সলিউশন লৈ আহিবলে পাৰা নাই Chairman Bra Camp Hebron de Winter Parliament Session de কৈছে কি নাগা ইস্যুস লৈ কেনে নাগা মানুহ কোনোবা ব্ৰা imposed solution জবৰদস্তি solution লৈ আহিবলে কৰাটো নাগা people খান ব্ৰা accept নকৰিব ইনিকা কৈছে Framework Agreement NACN আৰু Government of India 2015 de sign কৰাটো equality আৰু mutual respect একজনকে হিচাপ দি কেনে sign কৰিছে আৰু ইটো নাগা মানুহ লাগা ইউনিক হিষ্ট্ৰী বি চেণ্টাৰ ব্ৰা বুজি কেনে কৰিছে ইনিকা চেয়াৰমেন টুকুব্ৰা কৈছে NACNIM তো ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট দেহি আছে আৰু ইটো দেহি ষ্টিক কৰিব আৰু এবাইড ইটো দেহি মানি কেনে থাকিব ইনিকা চেয়াৰমেন ব্ৰা জনাই দি আছে Advisor Sericulture Excise আৰু Minority Affairs Zaleo Rio কৈছে কি গাঁওবুঢ়াছ খান কাষ্টম আৰু কালচাৰ লাগা কাষ্টডিয়ান চাই দিয়া খান আছে প্ৰটেক্ট কৰা খান আছে তাখান ব্ৰা কাষ্টম আৰু কালচাৰটো ইনিকা হোৱাটো গাঁওবুঢ়াছ খান সবকে ইউনাইট কৰিবলে একেলগৰে আহিবলে আৰু জাষ্টিস লৈ আহিবলে কৰিব লাগে ইনিকা নেব্ৰা জনাই দিছে যদি ইনিকা হৈছে বুলেতো বস্তি সবতে ব্লেছিংছ আহিব জালেও ধনসিৰিপাৰ সাব ডিভিজন গাঁওবুঢ়াছ ইউনিয়ন লাগা নতুন বিল্ডিং ইনগ্ৰেট কৰা সময়তে ইনিকা কৈছে এডভাইজাৰ জালেও ব্ৰা পাব্লিককে নতুন বিল্ডিং সব লাগা ওয়েলফেয়াৰ ভাল কাৰণে চলাবলে আৰু সিটিজেন্স কে বি ডেইলি লিভিং দে ডিসিপ্লিন ব্ৰা থাকিবলে জনাই দিছে গাঁওবুঢ়াছ খানকে এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্টস গুণ্ডাগৰ্দি কাম কৰা খান ওপৰতে হোশিয়াৰ থাকিবলে জনাই দিছে নিজৰ বস্তি লাগা ভাল কাৰণে স্কুল এডুকেশ্যন লাগা প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ শাহনৱাজ সিব্ৰা জনাই দি আছে কি মানুহ মিছা নামব্ৰা স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰি কেনে আছে এতিয়া ইনিকা হোৱাটো চিৰিয়াছ ক্ৰাইম আছে Department of School Education bra nodal officers khan ke khobor dise ki students laga application form bhal bra verification koribo lage aru supporting documents laga copies bi thik thak maintain kori kene rakhibole janai dise Department bra koise ki National Scholarship Portal online application 2020-2021 karne last date submission of online application students khan bra korado December 31st te hobo Last date for first level institute la verification do January 15, 2021 ahasal. Aru last date for second level district level verification do January 31, 2021 ahasal hobo. Christmas time ahi jaise aru gana nathakile do Christmas laga mood nathaki jai. India aru world famous choir group Shillong Chamber Choir Christmas album Come Home Christmas December 18 tarikh release koribole ase koise Shillong Chamber Choir laga founder director aru conductor aru Padma Shri awardee Neil Nongkendri koise ki album de gana laga main theme do handles Messiah bra ase album laga gana Middle Eastern languages Farsi Hebrew modern Aramaic ancient Aramaic aru Khasi languages khande album laga atta gana ase koise Nagaland bra kunba manu idu takhanda album kinibole mon ase koile tu Shillong Chamber Choir laga website www.shillongchamberchoir.com yete bra order koribole paribo Viewers kan sobke pandemic time de mask lagabole hat dolabole aru social distance rakhibole janai di ase Like subscribe aru bell icon to dabai dibi latest news aru stories pabole karone